بچو السلام علیکم. رات پوٚر اَسہِ سبق ہمسایا. آز چھِ اَسہِ تمیُک دوٚیِم حصہٕ پَرُن. باقی حصہٕ چھِ آز تمیُک پَرُن. گوتم جب علی محمد کو اسلم کے ہاں لے گیا تو علی محمد نے پوچھا یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے. گوتم نے کہا جی ہاں یہ میرے ہمسایہ اکرم کا گھر ہے. وہ یہاں نہیں ہے, باہر گیا ہے. اسی کی گھر والی بیمار ہے. گوتم علی محمد کو گھر کے اندر لے گیا. اسلم نے ڈاکٹر علی محمد کو دیکھا تو خوش ہوا. ڈاکٹر نے اسلم کی امی کو دیکھا, انجیکشن دیا اور دوا کھلائی. اسلم کی امی کی حالت بہتر ہونے لگی. ڈاکٹر نے کہا بابی اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں, لیکن کل آپ ہسپتال آ کے خود کا چیک اپ ضرور کرائے. ہاں یہ دوا 4 گھنٹے کے بعد لیجیے. میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا. اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا. اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی. گوتم نے کہا آپ کی فیس. ڈاکٹر نے کہا بھائی صاحب اگر آپ اپنے ہمسایہ کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں. گوتم نے کہا یہ تو میرا فرض تھا. اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی تو کیا اکرم یہی سب نہ کرتا. ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے. بڑا عقل مند لڑکا ہے. یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا. اسلم نے کہا واہ انکل آپ کو نہ بلاتا تو کسے بلاتا. رشتے دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں, یہاں اور کون ہو سکتا تھا. گوتم شاباش بیٹے شاباش. ہمسائے اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ. اب تم امی کو آرام کرنے دو. 4 گھنٹے بعد ان کو دوائی کھلانا مت بھولنا. میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں. اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا. اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا. بوزو سا بچو اون ما بتا امیوک مانی. گوتم جب علی محمد کو اسلم کے پاس لے گیا تو علی محمد نے پوچھا. گوتمن یل نیو یہ علی محمد اسلمس نش تو علی محمد نے پوچھا علی محمدن پرسنس یہ تو آپ کا گھر نہیں. دپنس یہ چھن چون گھر کی. گوتم نے کہا جی ہاں. گوتمن ونس آ یہ میرے ہمسایہ اکرم کا گھر ہے. دپنس یہ میانس ہمسایہ سن اکرم سن گھر. وہ یہاں نہیں ہے. سہ چھن ییتہ کی باہر گیا ہے. سہ چھ نیبر گومت. اسی کی گھر والی بیمار ہے. تم سنزی گھر واجن چھ بیمار. گوتم علی محمد کو گھر کے اندر لے گیا. گوتمن تل علی محمد نیون ژونن اندر. اسلم نے ڈاکٹر علی محمد کو دیکھا تو خوش ہوا. اسلمن یل یہ ڈاکٹر علی محمد وچھ تو یہ گو خوش. ڈاکٹر نے اسلم کی امی کو دیکھا. ڈاکٹر نے وچھ امس اسلم یہ موج. انجیکشن دیا اور دوا کھلائی. انجیکشن کورنس بی کیا دتنس دوا کھانون دوا. اسلم کی امی کی حالت بہتر ہونے لگی. اسلم یہ ماج ہز حالت لگ ٹھیک گھنی. یمس لج فرق گھنی. ڈاکٹر نے کہا. ڈاکٹرن کیا ونس بابی اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں. دپنس وچھن گھبرانچ کان کت. لیکن کل آپ ہسپتال آ کے خود کا چیک اپ ضرور کرائیں. دپنس صبح ایزِ ہسپتال تو تت کرنے پنن معائنہ. ہاں یہ دوا 4 گھنٹے کے بعد پھر لیجیے مگر یہ دوا کھیزِ 4 گھنٹے پتہ بی. میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا. بہ یمے صبح تو وچھت بی. اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا. اسلمن کور امس ڈاکٹرس شکریہ. اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی. ام سز موج ٲس ام کور وہ آرام. یہ شونج وہ آرام سان. گوتم نے کہا. گوتمن وون امس ڈاکٹرس آپ کی فیس. ڈاکٹر نے کہا 22
साहब, अगर आप अपने हमसाय के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं तो मैं भी अकरम का हमसाया हूँ। गोतमन वोनस दोपनस चे क्या छी फीस? डॉक्टरन दोपनस अगर चे हेक रात किस पन्निस हमसाय सुन खुतर पन्नी निंदर त्रयित म्यून घर तो बह क्या हेक न फीस माफ करित? बह छुस अमिस अकरमस हमसाय। गौतम ने कहा, ये तो मेरा फर्ज था। गौतम वोनस ये मे फर्ज, अगर मैं बाहर गया होता और मेरी बीवी बीमार हो जाती, अगर बह आसा नेबर गुमुत तो पत गछे मी घर वाली बीमार तो क्या अकरम यही सब न करता? अकरम करे ना सोरे ये मे कोर, वैसे ये सब असलम का कारनामा है, वैसे ये असलमुन कारनामा, ये वैसे अम सज कम। ये बड़ा अकलमंद लड़का है, ये बड़ा अकलमंद लड़का, ये बड़ा चालाक लड़का, दाना लड़का। ये न बुलाता तो मुझे मालूम भी न होता। अगर ये मैं बुलाए ही न कि ये कर ही न मैं आलो तो मैं लगे ही न पता थी कि। असलम ने कहा, वहाँ अंकल आपको न बुलाता तो किससे बुलाता? अगर न बह बुलाव कि तिल कुस बुलावन, तिल कस कर बह आलो? रिश्तेदार तो दूसरे गाँव में रहते हैं, रिश्तेदार रोजान बीकिस गाँवस मज, यहाँ और कौन हो सकता था? ये कुछ है बे ٲسِتھ। गौतम, शाबाश बेटे शाबाश। गौतमन क्या वनस? शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। हमसाया अगर एक दूसरे के काम न आए तो पड़ोस में रहने का क्या फ़ायदा? अगर हमसाय अख अकिस इन ज़रूरत कि तो तेल क्या फ़ायदा यह नज़दीक रोजुन? तेल क्या फ़ायदा अक्सी जाए रोजुन? अब तुम अम्मी को आराम करने दो। वो दिस पनी माज आराम करने, 4 घंटे के बाद उनको दवाई खिलाना मत भूलना। 4 घंटे बाद दीजिए इमिस दवा। बश न मुशित गसी, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ कर आता हूँ, बह त्रावन डॉक्टर साहब नित। असलम उसके साथ दरवाजे तक आया। असलम दरवाज़स तक द्राव उमन सद। उसने उनका शुक्रिया अदा करके उन्हें सलाम किया, करनक शुक्रिया अदा तो करनक सलाम, और फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला आया। कोरन दरवाज़ा बंद तो चाह वापस अंदर। बाकी वसलम।